ang kalibutan, gipili na kita sa Dios, no? So wala pa kuno buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Ginoo, no? Sa pagpili sa Dios nato, dili ta tanan tarong, no? Dili tarong ta, no? Dili tanan tao tarong, no? Amen. Ang atong kahimtang kaniadto pa sa Kolosas 1 bersikulo 21, no? Dili ta tarong, no? Iyon ang Biblia magsuon. Kaniadto layo kamo sa Dios og mga kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga nahuna og buhat, no? Ang atong kinabuhi sa wala pa ta mahimong Kristiyanon, wala ta mosimba sa Ginoo, di ila ta nakaaway sa Dios, kumalapas Biblia, no? Matod pa sa Episo 4, Kolosas, Galacia 4 bersikulo 8. Kaniadto wala kamo makaila sa Dios, no? So wala pa kuno ta mosimba, wala ta mga lagad sa Ginoo, wala na to tagaig panahon ang Dios. Kaniadto wala kamo makaila sa Dios. Busa na ulipon kamo sa mga Dios-Dios. Amen. Una, so wala pa ta mosimba sa una, wala pa ta mahimong Kristohanon. Ang atong gitagaan panahon, misimba ta sa mga butang nga mga Diyos-Diyos, no? Sa mga larawan, no? Lana ang mga sa wala pa ta mahimong Kristohanon. Nga naman, wala pa ta kabalo. Muna ingon ni Apostol Pablo sa Abuhat 17, bersikulo 29, nun siya diri. Oh, kay mga anak naman kita sa Dios, dili nato una-unaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan, bulawan, plata, bato nga kinulit pinaagi sa kahanas sa tao, no? Amen. Muni ang kahimtang nato kaniadto, no? Sa wala pa ta mga lagad sa Ginoo maigsoon, sa wala pa ta makabalo sa pulong sa Dios. Tingali buto lang ta sa mga sulti-sulti sa mga tao, ya o putay susis Biblia. Muna ang atong hunahuna naasa wala sa Biblia maigsoon. Kay mga anak naman kita sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan, no? Muna sa una sa Katoliko ko kumigsoon, kami Katoliko gibitanan. Ang gipa abot jud sa mua migsoon, mo gyud nga magsimba din sa dakong simbahan, no? Katoliko ang mo sa katunan, no? Yun, pero sa diha nahimo na tang Kristohano tungod kay gitudloan ta sa pulong sa Ginoo, no? Muna nalamdagan ang atong hunahuna 26 sa buhat. Ingon rin Apostol Pablo, ikaw nagapabuka sa ilang mga mata og nagtuntol kanila gikan sa kalitlit ngadto sa kahayag, gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios, aron pinaagi sa ilang pagtuo kanako mapasaylo ang ilang masala o madawat nila ang dapit uban sa katawhan nga gibalaan sa Dios. Amen. Kani adto kuno hangson si Pablo, siya ang nagpabuka, no? Siya ang nagtultol nato. Nga ikaw nagapabuka sa ilang mata, nagtultol gikan kuno ta sa kangit-ngit ngadto ta sa kahayag, no? Kani adto atong gituhan tuo ta sa mga anting-anting, no? Kani atong gituhan sa una. Dinita sa Deuteronomy kapitulo 18, no? Bersikulo 10. Ayaw kamo pagsundol sa mga patuo-tuo. Yun eh, no? 18:10, no? Ayaw kamo pasundog sa mga patutuo, sa mga diwata, mananagan sa lamang kiro, mulangob sa tigpasangil o mga espiritu, kay kasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat nining mga butangan, no? Una nga kung wala pa kuno ta magkahibalo sa Biblia, naa ta diri kapit, no? Ang atong gituhan, no? Muna ingon Apostol Ingon sa diri maigsoon, Marcos kapitulo 7 bersikulo 7. Kining mga tawhana nagpasidumog kanako sa pulong lamang. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo balaod kuno sa Dios. Kining mga tawhana nga nagsimba ani, nagtuo ani ang kana, ingon ni Apostol Marcos
kawang ang ilang pagsimba kanako. Pulos, no? Ang ilang pagsimba. Muna, diyan sa itong pagmulagad, itudloan ta sa Ginoo kung kinsay angay na itong simbahon. Ngayon diri sa Juan, ang Dios Espiritu o kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o sa kamaturan. Amen. Sa Ginoo. Amen. Wala na ta mosimba atong mga larawan sumala pa sa Biblia. Wala na di na ta motuo atong mga anting-anting, no? Mga tagna-tagna sumala pa sa balaan nga kasulatan. Wala na ta dito motuo sumala pa sa balaan nga kasulatan. Kay dili to gusto sa Ginoo nga angay natong buhaton sumala pa sa Biblia may igsoon. Muna kitang Kristohanon gitagaan tag panahon gilamdagan na atong salbutan, no? Mato pa sa kung gibasa ganyan sa Juan 5 versikulo 20, no? Yung reo, nasayon usab kita nga may anhi ang anak sa Dios o mihatag kanatong sa labutan aron kuno kita makabalo, no? So, no? Miyani na mihatag sa labutan aron kita makailas sa matuod nga Dios, no? Muna nga atong gisimba karon, dunay Dios nga atong